Hi guys. So karon kay magbuhat kog video para magaydan ang mga kamo nga mga tao nga unsaon pagsulat sakto nga pagsulat sa inyong balota para dili na siya ma-counted. Ma-counted na siya, no? Kay sayang kaayo, no? Panagsara ning eleksyon sa barangay o sa iski dayon ah wala pa gid ninyo dili dili wala mo ma-guided unsaon pagsulat sa inyong balota, then mo na hinungdan nga inyong balota kay dili siya makuan dili siya ma-counted, so sayang kaayo. So kani siya nga presentation guys, kay dili ni ako dili siya mugna kinuha na to ni gikan sa presentation gikan ni sa Comelec, no, pero gihagpat na to ang pinaka-importante para kibalo na para unsa to yung mga importante mo to ang ig-on. Okay? So kani siya mo ni siya ang gitawag og rules on ballot appreciation. So syempre it is kanang kung kibalo ta sa rules, no? Muna naman ni siya basic principle. Kung kibalo ta sa rules, so mag-guided ta. Okay? So nana na siya. Then it is importante mo kining buto na to kay sagrado ka ini, so dapat nato ni siya ampingan ang saan na to pagsuwat karon kay naaman tay gibuhat po na ko ni siya para kay considering nga magkuan mi kanang ang mga electoral board kay gitagaan og gahom sa balaod nga mo decide nga kaning imong balota is invalid. So para naay due process ako na siyang ah, kamo as butante naay your ang imuhang right to be informed, ah, i-apply pod, no, ihatag pod, or you should have kanang imuhang ma-avail ba, no, ang imuhang right to be informed. Okay, unfair man kung mulargo-largo lang ta og largo-largo lang tag ingon nga invalid ni siya nga baluta, then nganong unsa ko pagkahibalo nga umingon pud siya nga unsa man ako pagkahibalo nga invalid ni sulti ta ka nga invalid din ningon ani, so para wala dili na ta mo abot og mga nana nga mga sitwasyon, so dapat kahibalo naay mga makahibalo mo, no, nga natay rules nga gisunod. Okay, so mao ni siya ang purpose sa atong video. Okay, so wait sa balik sa ta. Okay, so kaning rules on ballot appreciation wala ni siya gimugna lang guys ha, wala ni siya buhat-buhata, gibuhat ni siya based on experiences from gikan sa mga kuan kana mga experience na in the previous elections. Dayon nahimo ni nga na desisyonan ni sa Supreme Court para naay guide naay mag-guide ang mga tao, no, even sa mga tao nga mohandle sa election. So naay rules, naay guide. So kaning rules again wala ni siya mugna lang. Nagsunod ni siya gisunod ni siya nga mga prinsipyo. Wala na nako i-appeal ang mga prinsipyo kay masamo tag kadugay, no. So largo na ta guys, no. Largo na ta. So first nga rule nga gisunod ani nga rules in ballot appreciation kay kaning intent rule, no. So unsay intensyon nimo isip botante, maunay gikuha og base sa pag-appreciate sa imong balota. So for example, ay mga kaso nga gidesisyonan ang Supreme Court, so mo ni ang jurisprudence nga
nga na mga issue sa una. Okay? So, for example, if it is in the first name or surname of a candidate, it shall be appreciated in his favor. So, um, ang general rule na to ani dapat kay kung magsulat ta sa balota, atong balota, for example, kaning balota dire na ang balota ani as a general rule kung unsay ngaan no, unsay registered name sa mga kandidato mao ta na gyud ibutang dire no, for example ani punong barangay it should be again general rule ha, Alfaro Renato Nato, so nana ta na siya, then ang candidate for kagawad Hanay Alvin Ben Hanay. Okay, so para safe ta mga butante, kita mga butante para safe ta, then sureball gyud nga ang ato ang balota kay ma-counted, isuhat na lang nato na tanan full name nila, no? No? Di ta mo tinapulan ba? Okay? Suhat na to na tanan. Dayon, pwede sad kanang kuan, kanang mga first name, kanang mga angga, pwede na siya. Registered nga nickname. Ana na siya. So kani siya nga kasugod kay nani siya kanang na mga kaso nga ani nga ang mga botante gisuwat ra nila ang kuan kanang first name sa kandidato or kanang last name nila. So siyempre as a rule, intent rule, so adto na padulong sa kandidato nga nagpanag-iya ng surname or first name, no? Nagngalan ana or nagapelyido ana. So ana siya. Pero again, kung para safety, isuot na tanan diha iyang name para wala na hassle labi na sa mga kuan, mga electoral board. So kani siya nga balota valid ni siya, no? Valid pa na, counted pa na, ma-counted pa na again. For example kaning Renato in favor ni sa sa Renato, punong barangay o si Hanay nga nag-first nga ngalan nga Hanay in favor na, valid na siya. So gikan na sa kaso nga gidesisyonan sa COMELEC ni Ferrer versus COMELEC. Kaso nga gidesisyonan sa Supreme Court ni Ferrer versus COMELEC o ni Gico versus Pascua. Okay, so na-fix na siya. So bago pa ni siya nga mga kaso, so April 10, 2000, okay, so kanusa man tong last nga nag barangay election ta, no? Murag wala pa, I don't know kung wala pa ko during that time. Okay? I don't know kung na-apply na ba ni siya nga jurisprudence, but mao ni siya ang bag-o. Okay? Ang kaning kang Gico o kang Pascua, so taod-taod naman so na-apply na siguro ni, no? Katong mga karaan nga mga maestra kay balo sila ni kita kay bag-o pa ta. So napatay guide gyud. Okay? So follow pa mo kanta aning guide. So next is the rule 1, intent rule, case 2. So if there is another candidate with the same first name or surname, it shall be considered a stray vote. So a stray vote, so pasabot kuan kanang murag stray dog, no? Kanang walay tag-iya. Okay, so walay tag-iya. So for example kani we have the candidates for punong barangay, Cruz Teodoro Ted and Cruz Ordarico Tuto. Ang napunta kay mga kagawa diha, Lansar. So inigsulat nimo sa, so for example, kuan kani crucial kani parehag apelyido, no? Parehag apelyido ang nanagan sa pagkakapitan. So it could be mga kuan ni igsuon ni or kuan kanang agaw nana. Then sa pagsulat nimo sa balota diri kay ikaw nga butante, cross ra imong gibutang. So sayang kayo imong butante kay kaning sayang kay imong mga boto, sayang kaning botohan nimo kay kaning
baluta, i-consider ni siya stray vote. So walay tag-iya. Iro nga walay tag-iya. So sayang. So this is according to Gonzaga versus Sinyo. So mo ng jurisprudence. Next kay magkaon sa ko guys sa kay nasulo kong hyper. So next nga case, if a candidate's name is erased and another clearly written, vote is valid for the later. So usay pasabot aning vote is valid for the later. So siyempre kung imo nang gi-erase, kung gi-erase na nimo siya, so pasabot ana nga dili na kaniya. Okay? So are superimposition. So kung mo na ingon nga move on na ka. Okay? So for example, Cordero Betel Nining, then si Tio Arlene Inday Dako. So ang baluta kay mo na siya ang naong sa baluta, Cordero gi-erisan nimo, dayon Tio valid gyapon ni siya. So in favor ni Tio. Okay? Based ni siya sa case ni Juliano versus Court of Appeals and Maniago versus Comelec. 2007 pa guys, oh. Maniago v. Comelec, General Registry number 167224. So 21 2007. So 2007 pa, sayo pa, no? So kung ani nga mga balot again, valid na siya. So in favor sa later. So kana siya si Tio. Again, para safe, isuot na lang na tanan. Sulat na lang na tanan ninyo. Next, we have another case. Intent rule. Markings or words of desistance from voting found on blank space do not invalidate the ballot. Markings or words of desistance from voting found on blank spaces do not invalidate the ballot. Okay. So candidate for punong barangay, Villa Erlina Linda, Cercado Eugene. So for example, ano siya, so naay mga markings or words of desistance from voting found on blank space do not invalidate the ballot. So kwan gyapon ni siya kanang valid lang gyapon ni siya kaning mga ani kanang kwan ka ba kanang siniguro ka imuha labi na ang kibalo ka nga ang imuhang ang nidagan sa konsehal kay imuhang inahan ron. So kuan ka usara ka bug imong konsehal. So mo na siya imuhang usara gyud imong gibutaran. So valid na siya. So next kay so again valid na siya guys. So this is according to Duhilo versus Comelec. Mo na siya ang legal basis. So again, that is July 25, 2006. Next, we have the second rule, the equity of the incumbent rule. So the equity of the incumbent rule. So unani ni siya. So since ang mudagan, ang usa nga mudagan sa pagkakapitan kay dili man siya kapaabot nga mahuman ang termino sa usa ka kapitan sa incumbent. So siya may challenger, no? Siya may challenger. So pareha sa boxing, kung kinsay challenger, mas naagid ang favor sa mga judge sa kanang reigning, no? Kanang moy kuan moy reigning ba sabot og reigning kanang may kasalukuyan na siya reigning, so mo na siya. So ang challenger maoy I mean nagi advantage, no? Tanan nga mga
favors kay naa sa incumbent. So mo na siya. So yahay kay incumbent. Okay? So 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 natay mga case about sa rule 2. For example, if there is another candidate with the same first name, okay? If there is another candidate with the same first name and surname, but the other candidate is an incumbent, the vote shall be counted in favor of the incumbent. Okay? So for example, kani candidate for punong barangay, Enriquez Joy. So Lidisma Joy. So ang incumbent kay si Joy. Okay? So siya mang incumbent. So ang kuan ani kanang yang ang barangay Kagawad pod si Jokson Alberto ang challenger, dayan si Jokson Glenn ang incumbent. So mga kaliwat rin sila, no? Mas advantage kung kuan kanang wala ang incumbent kay wala na mudagan, no? Kay wala na, no? Wala na favor. So at this time kung imuhang balot kay Joyra ang barangay captain, si Joyra adto padulong ang boto sa incumbent, no? Basig dili nimo, basig imo ang kuan ani kay kani si Joy Enriquez ang imong ipasabot. So sayang kay yung boto. So para safe, isuot na lang na tanan nga diha. Okay? Ang kani po sa Kagawad, basig ang imong gusto nga pasabot ana si Jokson. Pero kay naaman tay equity of the incumbent role, wala na, sayang imuhang kuan, sayang imuhang boto kay adto na padulong ni Glenn. Mao na siya. Napoy mga panahon ani nga magkaning equity of the incumbent role og ang katong una nga role magkasumpaki. So paabot lang tag unsay desisyon ato sa Supreme Court. So again, ang vote kay mo padulong ni Lidisma Joy kay incumbent o si Jokson Glenn incumbent. Next, we have the case 2. So if it is the maiden or the married surname of or both of the woman candidate and there is another candidate with such surname and one of them is an incumbent, the vote is counted in favor of the incumbent. Again, incumbent lang gihapon. So mao na ni siya, mao na ang favor sa incumbent. So for example, the candidates for punong barangay is Arnaldo Ruiz Alpa o Arnaldo Ruiz Lindia. Naa sila'y pareha sila mga babae na sila, no? Mga babae, no? Naa sila'y maiden or married, pareha sila maiden o married surname. Okay? Ang kinsay ang incumbent ana nilang duha adto padulong ang kuan, adto padulong ang boto. Okay, so for example kaning baluta Arnold Ruiz. So adto sa incumbent padulong. Si Aranias adto po ni Aranias og si Diaz adto po ni Diaz, no? Okay? So again para safe ang atong mga boto isuot na tanan nga diha na bitaw na ipatapot bitaw na sa disk ang mga ngan sa mga nanagan. So ang inyo pagkopya gyud. Next is we have case 3. So hinoon guys kaning rule 2, kaning equity of the incumbent role, walay kuan ani, walay baluta nga ma-consider og stray vote, no? So far wala pay baluta nga na-consider og stray vote. Okay, if written on the same line and all of which are surnames of 2 or more candidates, one of them an incumbent who served for at least 1 year, the vote is counted in favor of the latter. Okay.
So, for example, Gumban, Ismael, candidates for punong barangay, Magno Paul, incumbent, who served for the last, for at least a year. So, kung imong gisuwat diya sa punong barangay, si Gumban, then gilaras nimo sakto, Magno, ang counted gyapon ni siya, no? Counted gyapon ni siya nga baluta, pero padulong dito sa kang Magno, no? Dili kang Gumban. So, ngunana na siya. So, this is according sa case ni Katigbak o ni Mendoza pagka 1967 o ni Dohilio versus Comelec pagka 2006. Next kay Rule 3. So, primacy of surnames. Okay, so sa man puning primacy of surnames. So, nag-base ang ato ang appreciation sa surnames. Okay. So, case 1. So, if it is the first name of the candidate, but if it is the first name of the candidate, but when read sounds similar to the surname of another candidate, the vote shall be appreciated in favor of the latter. Okay? Huh? So, if it is the first name of the candidate, but when read sounds similar to the surname of another candidate. Ito sa example guys, kay mga action tagka kuan ato kabalaka. Okay. So candidates for punong barangay. So we have Tentativa Vincent Moy. Okay. Then Vincent Ligaya Gege. Dayon sa imuhang kuan diri sa imuhang gisuwat sa imong baluta kay Vincent. Vincent. So kani siya kay in favor gid sa kuan sa kanang Vincent in favor sa kaning 2, no? Vincent. So ani siya nga sa supremacy of the surnames rule. So ang ani nga kaso guys kay gipaboran sa Supreme Court ang gipaboran sa Supreme Court ang kuan kanang pareha og apelido. So for example ani nga sitwasyon na, no? Ay gipaboran sa Supreme Court ang kanang katong ang ilahang ang paglitok nimo sa iyang apelido ba kay pare-pareha. So for example ani atong example Tentativa Vincent Moy, ang iyang first name ang first name niya kay lahi do ang iyang second name kay similar to the surname of the other candidate. So mura siya kanang Vincent Moy, then Vincent Ligaya. So ang kuan ani ang buto ani kay adto padulong sa when read sounds similar to the surname of the another candidate's surname, the vote shall be appreciated in favor of the latter. So adto siya padulong sa nagtangag og apelido nga pare-pareha paminawon sa kuan kanang buta sa kandidato nga pareha siya og ang parehag og paminawon nato ba kay pareha siya og kuan kanang pareha siya tunada sa apelido sa kandidato, no? So again, para safe isuwat na lang nato tanan dito ang kuan diha, ang unsay nakasuwat diha, no? Ngalan nila para sa dili sa kuan. Hasol na kay ni sa side sa kuan, guys, no? Sa mga electoral board kay mag-decide pa sila din. Mag-base na po sila aning mga rules. Hay. Para tabangan na lang po ba aron mahuman. Next is supremacy of the surnames rule, case 2. So let's go to the other case, guys. So if it is the first name of one candidate and surname of another, the vote shall be in favor of the latter. So again, supremacy of the surname. So padulong lang gyapon. Okay, so natin example,
Roman, Pablo, Pabs, then Sulpicio, Roman, Sone. So kung ang iyong baluta is only Roman, so adto ni padulong sa kandidato nga nag-apelyido og Roman, no? So Roman, so nasa una. Sayang kayo kaya ang gusto gini mo butaran kay si Sulpicio, Roman. Pero since naaman tay primacy of surname role, inig appreciate sa baluta adto ni Roman Pablo. So kuha na lang, no? Para safe, isuot na tanan ngalan diha. So this is according to the case of Calo versus Court of Appeals. Okay, so move ta. Supremacy of surnames rule. So case 3 exemption. So nasa mo to mga mahulog to sa mga general rule guys, no? So now let's go to the exemption. If what is written is the first name of one candidate coupled with the surname of another candidate, vote is considered a stray, okay? If what is written is the first name of the okay. So ang naay mga stray according sa kaning jurisprudence kay ang naay mga stray votes kay katurang una nga rule which is the unsa man una nga rule? Katong una nga rule, no? Then og kaning so primacy of the surnames rule mo'y mga kuan nga mo'y mga rule in appreciation nga na mga pwede nga maka-consider ta sa vote as stray vote. Mao na siya. So para safe isuot na lang gid tanan ninyo ang kuan kanang ngalan. Ayun lang tinapulan. Okay? Candidate for punong barangay, Corpus Esteban, mo example guys. So Isidro Corpus. ang gisuat nimo kay si Isidro ang first name, then si Corpus ang last name. So syempre kani siya kanang exemption na siya sa primacy of surname rule, okay? So dili siya pwede, so ang vote ani is considered as stray vote. Stray vote. So this is according to Corpus and Ibay. Corpus versus Ibay 1949. Rule 4, roles on married women. So unsa naman sa ni siya? Case 1. If it is the maiden or married surname or both of a woman candidate and there is no other candidate with such surname, vote shall be appreciated in favor of that candidate. Okay? So for example, we have Arnaldo Ruiz, Alpa Apang, candidate for Kagawad, Aranias Diaz Lourdes, Lulu, Martel Porras May. Dayon si Arnaldo Ruiz, okay, Arnaldo Ruiz, Aranas o Porras. Okay. So both shall be appreciated in favor of the candidate. So okay ra na siya. No? Kung ang isulat kay ang maiden name or ang married surname ang appreciation kay in favor sa mga mga kandidatuha. Valid na siya. So again, valid na siya nga para safe again guys, no? Isuot na ninyo tanan please. Case 2. If it is the maiden or married surname of both of a woman candidate, there is another candidate with such surname, vote is considered stray. So sayang kay yung boto ani kay mas stray vote gin mo. So Arnaldo Ruiz Alpa Apang, Arnaldo Ruiz Lindia Leeds. Dayon Arnaldo Ruiz. So makita na to diha. So Arnaldo Ruiz. Then Arnaldo Ruiz pod stray vote na siya. Case 3.
If it is the maiden or married surname of both a woman candidate and there is another candidate with such surname and one of them is an incumbent, vote counted in favor of the incumbent. Okay, so patay taan eh. Mahulog po ni og kuan ka ng mahulog po ni og ka ng role katong sa incumbent ba. Okay? So incumbent na padulong nga mga kuan na. So pareha sa apelyido Arnaldo Ruiz. Ato rin po sa incumbent. So supremacy of the incumbent. Aranas and Diaz. Rule 5, idim sonance rule. So, ang puning idim sonance rule. So, case 1, if it is incorrectly written but when read has a sound similar to the name or surname of a candidate, vote shall be counted in favor of that candidate. Okay? So, for example, Perfecto, Kirubin, candidates, Asaga, Celio, Gloria, Casiano, Lontok. Official ballot, Perfecto. Okay, so counted na ni Perfecto. Okay? So, mo na gitawag og idem sonance rule. Okay. Next, rule 6, rules on the use of nicknames. So, nicknames. So, case 1, if it is the nickname of a candidate and it is one by which he is generally and popularly known in the locality, it shall be counted in his favor if there is no other candidate for the same office with the same nickname. Okay? So, pero kung kinsa tong nagpalagi-iya na nga nickname diya sa inyong lokalidad, mo adto na padulong iya, adto na padulong ang boto diha niya. Pero kung naay laing kandidato nga pareha niya kuan kanang angga diha dapita, so apiki na ta diha. So candidate for punong barangay, Ferrer Danilo Dani. Then Dani. Okay, so that is in favor. Valid na siya. So this according to Ferrer versus Comelec in 2000. Rules on the use of nicknames. If the vote is the registered nickname of a candidate, and at the same time, one of the words of the registered nickname of another candidate whose nickname is composed of two or more words, the vote shall be counted in favor of the former. So, adto sa kuan, adto mo favor ang vote ani sa katong nag-nickname, registered nickname. Okay? For example, NJ Rudy, Toto Rudy, o Reyes Omar Toto. Then Toto. Okay, so asa man ipadulong? Ari ni Reyes Omar Toto. Okay? Again, if the vote is the registered nickname of a candidate and the same time one of the words of the registered nickname of the other candidate whose nickname is composed of two or more words, the vote shall be counted in favor of the former. So, ari ni Toto. That is according to Olivia Co versus Comelec. Rules on the use of nicknames. Case 3. If the nickname of the candidate is composed of two or more words and the vote written is any of one of those words and there is no other candidate with the same name or nickname, the vote is appreciated in favor of that candidate. So, Lay May, Inday May. Okay, Inday. Ato na ni. Valid na siya. Rule 7. Rules of the use of initials. Case 1. If erroneous initial of the first name, surname, or middle initial accompanies the correct surname of first name of a candidate, the vote is valid. Okay? If erroneous initial of the first name, surname, or middle initial accompanies the correct surname of the first name of the candidate, the vote is valid. Candidate for punong barangay, Rodriguez Teodoro. D. Rodriguez. Valid na siya in favor of that candidate. Valid na siya basing magkabali. Okay? Next kay rules on the initials. If
it contains initials only, vote considered a stray vote. So, for example, MMG, so stray vote na siya. Stray vote. That is an example of stray vote. Okay, na-vote. Next, Rule 8. Rule on the use of prefixes. Okay, prefixes. Tasa na ani. Okay, so case 1. If a prefix accompanies the first name, and or surname of a candidate, vote is valid. Okay, so for example, Castro, Leon Boy. Then mo na ang ni Dagan, registered name. Then ang imong gisuwat diri kay Honorable Leon Castro. If a prefix accompanies the first name and or surname of a candidate, vote is valid. So valid ni siya. Honorable Leon Castro. Next. So valid. This according to Ferrer and De Alban. Rules on the use of prefixes. Notes on prefixes. Notes on prefixes. 1. The prefix enumerated in paragraph 12, section 211, OEC, Senior, Mr., Datu, Don, Ginoo, Honorable, Gov, are just examples and are not exclusive. Thus, expressions which connote respect and something equivalent to the Tagalog ka or the English Mr. were considered legitimate. Okay? Legitimate. So, okay ra na siya ka na mayong ka nga Noy, then follow sa name sa candidate pwede ra. Prefixes, however, may be utilized as identification marks. Okay, so mao na siya ang kaproblema, guys, no? Kay kaning mga mo ni ang gingon nila nga kanang mag-vote buying, mo ni ingon nay mga gitawag og kanang kontrasinyas, no? Mo ni mga uban nga gamit nga kontrasinyas. Prefixes, however, may be utilized as identification marks. So, identification marks. So, diha, makita nga, kung saan na siya ka ng kontrasinyas. So, kung dili, kung ang akong sabot ang kontrasinyas, kay, kung naay, kung nagbayad ni mga politiko, for example, na politiko nga, mga tag ni mo 5,000 para butaran siya. No? Kay kuha na yun ka, kanang inilog na kay ka. So, aron makabalogid ang politiko, no? To confirm nga nga nibutar kaniya, so namoy sabutan nga identification mark nga ibutang. Okay? No? Murag code ninyo ba, no? So inig appreciate na sa balot. So adto na mailhan dito nga nibutar gid ka kay nakita man dito ang marking. So diha ani nga in this election, so gitry na og kanang counter, no, sa balaod kana una nga practice. So in every ballot, only one is given a prefix, the rest none. Okay, so in every ballot, only one is given a prefix, the rest none. So kung ang tanan nga mga kanang entry dito sa ballot kay gibutangan nimo mga prefix, so invalid na siya, no? In several ballots, different prefixes were given one candidate, no? In several ballots, different prefixes were given one candidate. So kung in every ballot, only one is given a prefix, the rest none. Okay, so muna siya mga
mga utilization sa identification mark. Okay, bunta. Ayun na lang ninyo butang-butang ay guna. No? Okay. Madugay tag samot. Now, Rule 9. Rule involving affiliations of affection or friendship. Okay. Involving affiliations. Ito? Affiliations of affection or friendship. Rule involving affiliations of affection or friendship. Case 1. If what is written is the first name or surname of the candidate with nicknames or appellations of affection and friendship, vote is valid except when they were used as means to identify the voter, in which case the whole ballot is invalidated. Okay? So, mao na siya, no? Kung ang purpose ana ninyo ang ipambutang-butang diha, ipang extra ninyo ipambutang diha, most probably ang EB has the power given by the law, no? Na siya mandate nga ana pwede na niya i-consider nga markings, no? Markings to identify nga kanang vote nimo nga ana ano siya? Yun na, no? Markings nga kana siya imuha na siya nga baluta. Oh, na mo na yung mga markings. So maro-maro ba? Okay? So for example, candidate for punong barangay, no? In which case the whole ballot is invalidated. Subo na to basa, guys. If what is written is the first name or surname of the candidate with a nickname or appellation of affection and friendship, vote is valid except when they were used as meant to identify the voter, in which case the whole ballot is invalidated. So pick kayo. For example, kani pare ko Jose. Oh, valid na siya, no? Pare ko Jose. Pare ko Jose. That is Ong versus Comelec. Again, careful ta ani ha kay no na pare ko Jose, valid na siya. Pero kung again naay kapasidad ang electoral board sa pag-decide niya kung basig ma-construe ma-interpret ni sa electoral board nga kani siya this is a means of to identify the voter. So ang mahitabo ana kay dayon mo argue ang what sir. So ang pasabot ra ana guys kay i-record na sa minute ang argument ang argument sa what sir, no? But the proceeding will continue. Huh? So ana pare ko Jose, ana lang na ninyo ana isuwat na lang na diha ditso. Kay again, basi ako nay ako'y pasultiyo na that is considered means of identifying the voter, no? Marking na siya, no? Marking na siya para ma-identify, may bawaan sa katong gabayad nimo nga kani siya nibutar gini, no? Tungod sa favor nga gihatag. That is according to Ong versus Comelec. Again, para safe, so na tanan nga diha. Sula eh. Okay? Rule 10, special cases. So, natin mga special cases. So, case 1, if written on different lines, all of which are surnames of two or more candidates, different lines, all of them surnames of two or more candidates, and for an office that allows the election, of more than one, and there are same numbers of such surnames written as there are candidates with that surname, votes are considered valid. So, taasan nato eh. For example, Go.
Arnold, Bongbong. Go, Esther. Ma'am, Esther. Go, Noel. Noel. Dayon, imo ang gisuwat diri kay puro go. Okay. So, valid ni siya. Okay. No. If written on different lines, all of which are surnames of two or more candidates, and for an office that allows the election of more than one, and there are same number of such surnames written as there are candidates with surname, votes are considered valid. Okay. If a candidate's name appears on a space for which he is a candidate and in another space on which he is not a candidate, valid for the office for which he is running and stray on the other. Okay. So, candidate for Kagawad, Alban Romeo. So, Alban, buong barangay, Alban. So, pikita diha, dapita. No? Mubalid rin siya sa pagkakapitan. Ano no? Mubalid rin siya sa pagkagawad. Ana siya, kung diin siya ni Dagan. Kung asa siya mo Dagan. So, this is according to Julian versus Sinswat. Iliscas versus Court of Appeals. Special cases, case 3. If the number of names written exceed those to be voted, only those first written within the authorized number are deemed valid. Okay? So, for example, kani, ang candidates for Kagawad is Abad Hill, Nonong, Conan Sinans, Dolido, Hans Boy, Ilinga, Eda. Muna siya, muna yung mga candidates for Kagawad. Then, ang nakasuwat diri kay Abad, Ko, Dolido, Ilanga, Morino, Danga, ano na siya? Danga, Pangga, J, Tere, na siya. So, mara na siya ang masulod. So, si Tere. Walay labot si Tere. So, pero ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 raman ka po. Walay labot si Tere. That is according to Caelis versus Gomez. Special case 4. If it is that of the non-candidate, the vote shall be considered a stray vote. If it is not of a non-candidate, the vote shall be considered a stray vote. Okay, so, mga kandidato, punong barangay. Then, nagsusuot ka na Rex Abalo. Mahulog naman po ni siya, kuan good, kanang sinyas pod, no? Ano siya? Stray vote lang yapon na. Sayang yung boto. Special cases, case 5. If what is written is the first name of a candidate but with a different surname or correct surname but with different first name, vote is considered a stray. So, Villabert Alberto, A. Anacleto Villabert. So, kinagsuwat naman lang yung kadiha. Parihaan na lang gina siya. So, stray vote gyapon ni siya guys ha. Basig ang apelido kay sakto kuan gyapon na siya. Stray vote. So, sayang inyong boto, ana. Case 6. If a name of a known existing person who is a non-candidate accompanies the first name or surname of the candidate, the vote is considered in favor of the latter. Okay? So, Jimenez Ralph, Nonoy, Nadal, Francisco Bok, Ralph Pricto. So, pwede siya. Okay, so, consider of the letter. Valid. Next, case 7, special cases. If what is named are two or more candidates for a position for which the law allows the election of only one, the vote is considered a stray. So, for example, ang punong barangay kay usa ra gyud iyang gipili, no? Gipili. Then ikaw nagbutang kag duha ka buok diha sa linya. Stray vote na siya. Sayang yung boto. No, pili lang gid usa ra mo gid tong pilion. Kailis sa mga barangay captain. That is based on Caelis versus Gomez. In 1921 pa na, daway na kaya na siya guys. If it is eligible or cannot sufficiently identify the candidate for whom it is intended, stray vote. If it is eligible or cannot sufficiently
Identify the candidate for whom it is intended. That is 3 vote. Siyempre, automatic na siya. No? Zuela, 3 vote. Sayang yung boto. So, always make sure that inyong boto kay ma-counted. Next is the rule on misplaced votes. Okay? Misplaced votes. Saan po na siya? Case 1. If it is that of a candidate for an office for which he did not present himself, the vote shall be considered a stray. So, for example, si Gabito, Sergio, ibutang ninyo sa konsihal, no? Or, no, si Gabito, ibutang ninyo sa konsihal, stray vote na siya. That is according to Cordia versus Monforte. Next, exceptions to the rule of misplaced votes, correct sequence rule, and evident intent rule. So, neighborhood. So, in the previous, in previous example, si Gabito kay nasayop siya, dili siya sa punong barangay na butang. So, si Gabito, which is dagan siya sa pagkakapitan, then si Gabito kay pag sa imong baluta, dili siya nimo gibutang sa kagawad, kana stray vote na siya. Pero, naay mga exemptions. Okay? So, correct sequence rule, and the evident intent rule, and the neighborhood rule. So, man siya. So, sa exceptions to the rules of misplaced ballots, so correct sequence rule. So, for example, the general misplacement, correct sequence rule, case 1. The general misplacement of an entire series of names intended to be voted for the successive offices appearing on the ballot. So, for example, si Castillo, nilagan siya konsyal, kapitan. Then, naay mga kagawa diha, no, si Amador, etc. So, in sa ballot, kung si Castillo ang nakauna, dayon hantod nagsunod-sunod si Amador, hantod ni Romulo. So, the general entire series intended to be voted for the successive offices appearing on the ballot. So, kuan siya kanang valid siya ani kay exemption man siya. Karoon ta ni we. So, kung misplaced, stray vote. Then, so, kung misplaced man siya, kung na mga na-misplaced, exemption of the misplaced. So, correct sequence rule, pwede. Okay. So, valid din siya guys, no? Ang counting ani kay appeal sa kapitan, appeal pa. Another one kay exception to the rule of misplaced ballots, evident intent rule. So, application sa evident intent rule, a single or double misplacement of the names where such names were preceded or followed by a title of the contested office. So, for example, punong barangay, Lao, candidate for Gawad, Go Torres. Go Torres, punong barangay, Lao. Go Torres, punong barangay, Lao. So, a single or double misplacement of the names where such names were preceded or followed by the title of the contested office. So, evident intent rule, balin ni siya. Pero ay na lang yun na kasi no? Kapoy kina sa mga kuan, mga electoral board. No? Ngita pa may ani. So, that is according to Bautista V. Castro. Next kay evident intent rule, case 2. So, where the voter wrote after the candidate's name a directional symbol indicating the correct office for which the misplaced name was intended. So, Ruiz Junjun, Go Torres. So, for example, si Ruiz, gibagisan niya dito sa taas. So, that is evident intent rule exemption. Okay? So, ang kwan diha, valid gyud na siya, ato na siya sa kapitan. Ako man lang magbisa ko ako nagiha. Okay, so next, Moya, so this is according to Moya V. Del Fierro. Next, kay exemptions to the rule on misplaced ballots, neighborhood rule. Okay, so nako na neighborhood rule. So, ano siya neighborhood rule, case 1.
A single misplacement of the name written off center from the designated space. So candidate for punong barangay, Leodonio Marlon Lonlon. So Leodonio, okay, so valid na siya, no? Kung na diha, no? Misplaced the names off center from the designated space. Moya versus Del Fierro. Neighborhood Rule 2, Case 2. A single misplacement of the name written slightly underneath the line of the contested office. Okay, so valid po na siya, guys. Nasa slightly underneath the line of the contested office. Neighborhood Rule Case 3. Single misplacement of the name written immediately above the title of the contested office. So, pwede rin po na siya kung nasa above sa title office. Next! As we have Neighborhood Rule Case 3, a single misplacement of name written in a space for an office immediately followed that for which the candidate presented himself. Baron. So, Baron. Okay. Neighborhood Rule. A single misplacement of the name written in the space for an office immediately followed that for which the candidate presented himself. So, Baron. So, kuan po na, valid po na siya. No? Neighborhood Rule, Case 5 and 6. Okay, so, ano siya? So, Neighborhood Rule, pwede pa na siya, guys. Bayonita, Rosales, pwede pa na siya. No? Okay. Misplaced votes. So, Rule 11, misplaced votes. Exemption. So, okay. So, with exemption. Anyara, guys, Okay. So, Neighborhood Rule, Case 5 and 6. Okay. So, kani siya, para na siya. Stray vote na siya. No. Lagyo na kaayo, dili siya ma-identify kung asa. Correct po. Next, kay Rule 12, Rules on Disqualified Candidates. Okay, Case 1. If it is the first name or surname of a candidate disqualified by final judgment, considered a stray vote. So, candidate punong barangay, Fulon, Kane Boards, disqualified, Fulon, stray vote. No? Sayang kayo yung botos. Next, roll disqualified candidates are run through. So, votes cast in favor of the candidate who has been disqualified by final judgment shall be considered stray votes based on paragraph 24 section 211. Votes cast in favor of the candidate whose certificate of candidacy was cancelled or denied due course shall be considered a stray vote based on paragraph 19 section 211 for being a non-candidate. Votes cast in favor of the candidate who has withdrawn shall be considered as stray votes based on the paragraph 19 section. Okay, votes cast in favor of the candidate who has been declared nuisance due to the same name. Votes cast in favor of the candidate who has been declared nuisance due to the same name or surname with bona fide candidate shall not be deemed stray votes but may be counted in favor of the latter. Votes cast in favor of the candidate who has been declared nuisance due to the same name or surname with bona fide candidate shall not be deemed stray votes but counted to the favor. Okay. Kung ay parengalan, no, sa nuisance, so counted syempre. Rule 13. So kani siya, guys, ang pinaka crucial kay kaning mga marked ballots. Again, ang marked ballots mo ni siya katong identification ba. So careful mo of putting mark, ha. Okay. Pwede na i-consider na mo nga as kanang identification mark, no, which is kana siya good kay sa siya kana siya kay naghugaw-hugaw na, no, sa ato ang eleksyon. Okay, so dili gina siya pwede. So mark 13, mark ballots. So unsa dining mark ballots? Okay, so one which is marked by the voter for the purpose of identifying the ballot as one that he accomplished, as it violates the sacredness of votes, it results in the invalidation of the entire ballot. Okay, so wala invalid.
Identification mo na siya guys no kanang para ma-identify ba nga sa kuan nga iyaha na no. So di na siya pwede. So maapikit ana. So i-invalidate na no. It results to the invalidation of the entire ballot. What are elements? So na mga elements guys di siya due process pod. Okay. Wait sa the facts. Short breaks tagajot guys sa akin. Murag taas na tong discussion na to da. Nabad na tong ulo. Okay. Okay, so what are its elements? So the voter must have placed the mark. So naay gigibutang nga mark diha, no? The mark was placed deliberately for the purpose of identifying the voter or the ballot, no? Again, ang marks kay nakaguba na sa kasagrado sa boto. Okay, so please avoid lang ta ana kay masayang inyong boto. Okay? Marks made by the voter unintentionally do not invalidate the ballot. So, siyempre, mailhan man na ito na kung intentional ba na or unintentional nga pag gibutang nga mark, di ba? So, neither do marks made by some person other than the voter. Paksit. Okay? So, Rule 13, mark ballots. Kinds of mark ballots. So, muna ni siya. So, 1, mark ballot due to unnecessary markings. Okay, so natay mark ballots due to unnecessary markings. Invalidation may immediately be done. So, kining gingon nga invalidation may immediately be done. So, discretion is sa EB. So, sa electoral board nga kani siya, this is mark ballot. So, this is made intentionally, then kanang gibuhat ba intentional nga pagbuhat to identify a certain ballot. So i-invalidate ayan na. Okay, so mao na siya ang point nako nga ani nga video nga ay na lang naa ninyo para dili na siya ma-invalidate. Okay, another one is mark ballots due to pattern voting. So pattern voting requires presentation of evidence alyundi to be invalidated. So na ay mag-present ka og evidence. So hassle na siya. So dili na ta sa babaw. Dili sa babaw. Okay. Mark ballots due to unnecessary markings. So kaning mga unnecessary markings. Case 1. If the ballot is signed by the voter, it is deemed a mark ballot. So kung inyong boto, inyong gisign-signan, wa na mark ballot na siya. Invalidate na na. So for example, kanang si Irenia Grace, candidate for Gawad, Abilino Carlo, diha gisign-signan ninyo, wa na siya. Invalid na siya. So sayang ang inyong boto. Ay na niya butang-butangi diha. Okay? Mark ballot. So invalid. Next. Ito, yara kay nalargo. Okay, next. Case 2. If the names are written in extraordinarily big letters, the ballot is considered marked. Okay? Barsi, lito. So, for example, ginana ninyo na pagsuhat, wala na siya. Mark, balot na. Invalid na siya. Sayang nyo ang butos. Diba? Ninyo hopefully, wata din na ito maabot ng nani. No? Valid. So, again guys, dili na siya nana siya legal basis guys ha, di na siya buhat-buhat. Next kay mark ballots if the names are written twice in a single space.
such are deemed Mark ballots. Chavez Mark McCoy. So Chavez uh, if names are written twice in a single space, mana kani yung mga style Mark ballots invalid na siya. No? Dagan-dagan ang balantayan mo ha. Okay, so again, legal basis, Enguito versus Court of Appeals, Montisa versus Court of Appeals. Next, case 4. If a candidate's name is written more than twice on a single ballot, the ballot is considered mark. So for example, nabar, invalid. Invalid na siya. Kaya naman, mark ballot na. Okay. Next, legal basis, Bautista versus Castro, Katigbak versus Mendoza. Another one is case 5, irrelevant remarks. Case 5, irrelevant remarks, impertinent words, or derogatory expressions found on ballots render such ballots invalid. Okay, na kanang mga irrelevant remarks na mga irrelevant ba, no? Kanang wala yung mga kwenta, no? Impertinent words, mga or derogatory expressions found on ballots render kanang moingon nga for example, moingon nga butangan dito buang, wala piki na siya, no? Derogatory expressions na siya. So, for example, good morning, Sarge. So, kani siya, invalid ni siya. Unani guys ha, timanin ninyo. No? Pwede ra mo, ingon mo nga, kuan, kanang honorable. O, pwede rin na siya kay, mo fall man na siya dito sa katong kuan, usa. Basta mo, pwede na siya. No? Asa man ko to siya. Balikan na to guys ha. Asa man to siya dapit. Katong na ay kuan, katong na ay honorable, consider to siya. Okay, taasan na to eh. Okay. So, balik. Neighborhood, di po siya neighborhood rule. Evident, di po na siya. Nasugdan naman na to ni bitsoon lang ginato ni. Okay, let's go. Okay, kana okay, move. Dara. Kaya pre ani guys no. Rule on the use of prefixes. So, ngana Honorable Leon Castro kana pwede na siya. No? Compared ato ganiha nga good morning, wala na to siya. Kani, mao na siya mga prefixes. Ana siya. Mao na siya, pwede ni siya. Acceptable ni siya. Mr. Dato, Don, Ginoo, Honorable, Gov, Mr. Ana siya. Pero every ballot only one is given a prefix, the rest none. So, ana siya. So, ano lang ninyo na butangi, dip ng tangi diha. Bitso ninyo na, lisod pagin mo. Okay. Move sa guys ha. Move. Special cases. Okay. Mark ballots. Okay, so we have the mark ballots. Okay, so dato dari no kanani. So dinhi siya pwede yung ani, no? Mark ballots na siya. Nakuha mo ang diferensya, no? Kung katong usa sa prefixes to siya kanang for example, Mr. Val, Mr. Rodrigo Duterte, ana ba, no? Man mga prefixes. Senior, ana. Pero kaning good morning Sarge, awan na siya, piki na siya. Invalid na siya. Another one, other instances of marked ballots is we have names of candidates are written upside down. Gibali. Mao na siya. That is according to the case of Jose M. Lontok versus Gregorio J. Pineda and Teodoro Rodriguez. Another one is the presence of irrelevant expressions. Have a good time.
Mr. Pasito, Forget Me Not, C na lang, gawin na. Ano siya, mga marked ballots na siya. Name of candidates were given in ordinary writing except for one which was written in big Gothic letters. Names of candidates were written in ordinary writing except for one which has written in big Gothic letters. So, kanang ang mga kandidato ang isuot dito sa balota kay pareha tanan nga gamit nga letter, then gibutangan dag usa ka letter nga gidako siya, no, gidako ba, so mao na siya another mark ballots ti mailhan, so piki ta ana, no, invalid na siya. Mark ballots due to pattern voting. So pattern voting at the same time, here are the instances of marked ballots due to pattern voting. Appearance of same names on several ballots on precisely the same space cast only in one precinct. So kani siya kay ma-detect ni kung ang lantaw ma-detect ni sa mga electoral board nga pareha man gini siya nga balotaha. So kana siya questionable na siya. Okay? That is according to Mariano case of Mariano Delgado versus Tio. Name of one candidate is clearly and markedly indented to the right as to render the ballot easily distinguishable. Okay, so gi-indent niya to the right, no? Ballot easily distinguishable. So mark ballot gyapon na siya. No, kung imong gi-indent ba, no? Mariano this according to the case of Sarmiento versus Quimado. Another one is 14 ballots are marked. Another is 14 ballots are marked with word Joker 6. Joker 6 with alas, 7 with queen, and 7 ballots with the word kamatis, all in the number 7 space for kagawad. So mo na siya mga na siya mga mark ballot. 15 ballots in same precinct contains the letter C after the name Galido. Mao po na siya. That's an example of mark ballots. Likayin na ninyo guys. Okay? In every ballot, only one candidate is given a prefix. The rest, none. Okay? In every ballot, only one candidate is given a prefix. The rest, none. In several ballots, the prefix given to one and the same candidate are of different nature. Okay? So, kung magbutang mo og kanang prefix sa usa and the rest is none, so consider gyapon na siya og kuan, no? In every ballot only one candidate is given a prefix. Okay, the rest is none, so mag-mark ballot gyapon siya. In several ballots the prefixes given to one and the same candidate are of different nature. Okay, so ang tanan nga mga balota kay tanan naay nagprefix sa usa ka candidate, pareha gid tanan. That is considered marked ballots. Candidate surname is accompanied by different first names, nicknames, and appellations. So, that's according to Tumakay and Orbiso. Pikita diha dapita. So, ano lang ninyo nagkuan-kuan na, no? Sula-suli. Para di na tamasol sa kinabuhi. Okay. Some instances where ballots are deemed valid and not marked. Okay. So, some instances where ballots are deemed valid and not marked. The names voted for are in very large black letters. The writing could well be voters' habitual one, there being no evidence to show otherwise. Okay, the names voted for in every large black letters. So ang kanang inigsulat nila kay kuan kanang dagko capital letters, no? Ana siya. That according to Santiago is Silverio. Voters tend to follow the arrangement appearing in the sample ballots distributed by each candidate. This standing alone does not render the ballot mark. Okay. So kung gikopya lang nila ang arrangement, no? O kung sino appear sa sample ballot, sa mao na siya dito. That is according to Katigbak versus Mendoza. The writing of the name of the candidate twice in the space for mayor would indicate only the enthusiasm of the voter voting for the same candidate.
Okay. This is according to Juliano and Court of Appeals. Having voters belonging to the same precinct writing the names of particular candidates in an identical manner in a ballot is not necessarily invalid. Having voters belonging to the same precinct writing the names of particular candidates in identical manner in a ballot is not necessarily invalid. Okay. Rule 14. Ballots written by one. Okay, ballots written by one. Written by one. When can there be multiple ballots? When can there be multiple ballots written by one person? So this arises when there are several ballots with similar handwriting in excess of the number of officially recognizable in writing in excess of the number of officially recognized disabled and illiterate voters in a polling place plus the voter himself. Are written by one ballots valid? Yes, provided the handwriting thereon are similar to the signature of the registered assessor found in the minutes of voting. The ballot by the assessor and for not more than 3 illiterate or disabled voters unless the assessor is the member of the electoral board. Otherwise, the ballot should be rejected. Okay? Yes, provided that handwriting thereon are similar to the signature of the registered assessor. So na ate magpa-register gyud mo mga register found in the minutes of voting. One ballot by the assessor and for not more than 3 illiterate or disabled voters. No? So usa ka balota for the one assessor and for not more than, so pwede tulo ra ka box siya. Pwede niya assisan unless the sister is the member of the electoral board, so pwede po ang electoral board. Otherwise, the ballot should be rejected. Written by one. How can one determine that the handwriting is that of one person? How can one determine that handwriting is that of one person only? When the writings in the subject ballots are strikingly alike, with presence not only of class characteristic but also individual characteristics or dents and scratches in sufficient quantity. Is there a need for technical examination of ballots? The rule is the commission or the electoral tribunal may or may not make the determination without need of calling a handwriting expert. So pwede sila magtawag og handwriting expert, so pwede pod og dili. No? Depende na nila, discretion na nila. Rule 15. Written by two or more persons. Written by two or more persons. When can we say that the ballot was filled out by two or more persons? When the ballot shows distinct and marked dissimilarities in the writing of the names of some candidates from the rest. What are its effects? If the tampered entries were made after the ballot, was cast, it is valid. If it bears the filings of two or more persons when cast, the ballot is then marked thus void. 2007. What is the presumption if there are such dissimilarities found in the ballot? That such dissimilarities were made before the ballot. Was deposited in a ballot box. Written by two or more persons. How do we resolve doubts? When there is doubt as to whether the names were written by two persons, the doubt must be resolved in favor of the validity of the ballot. Okay. All are dissimilarities indications of marked ballots. Are all dissimilarities indications of marked ballots? No. It is very rare that two specimens of the person's handwriting or signature are exactly alike. Minor and insignificant variations in handwriting are even perceived as indicia of genuineness rather than falsity. Indicia of genuineness rather than falsity. So we have the, at link, money can last guys, no? Taasan na ito eh. So miscellaneous cases. So case 1, use of any type of writing instrument does not invalidate the ballot. Okay? So use of any type of writing instrument does not invalidate the ballot. For example, kana pintel pen,
Sign mo siya na. Oh, Ruiz. Oh, kana siya. Valid na siya. Okay, manalo, B. Sevilla. Anyway, na may provide nga ballpen, so di enta mahitabo na to. The use of a mechanical process renders the ballot null and void. The use of a mechanical process renders the ballot null and void. So, for example, this one, mechanical. So, nagtapot-tapot ka diha og kuan, papel, no? Or, kasi nga na kanang para sa signature gani, no? So, void na siya. Null and void na siya, guys. Invalid na siya. Next is commas, dots, lines, or hyphens, trace of the letters T, J, and similar ones, unfinished names, different handwritings, accidental flourishes, strokes, or strains do not invalidate the ballot unless deliberately done to identify the voter. So, Borja Angel, so nana, pwede ra na siya. Pero kung maklaro na gyud nga ang purpose ana niya kay to identify the voter, so invalid na siya. Case 4. Ballots written in Arabic where such is of general use are valid. Okay? So, valid ko ni guys. Dapat tayo dyan. Okay? So, kinsa may sulat po ng Arabic. Okay ra mo diha. So, ogunani ni siya, ballots written in Arabic where such is of general use are valid. But mo ni siya ang kuan. If the ballots written in Arabic which is of not general use, then that is invalid. Okay? Kani siya, valid siya kay general use man. Okay. Case 5. An accidental tearing or perforation does not affect the validity of the ballots. Kung nagisi siya guys, no? Okay ra na siya, no? Valid lang po na siya. Accidental tearing or perforation. Case 6. The failure to remove the detachable coupon does not annul such ballot. So, di po siya maka-annul guys. No? Di siya maka-invalidate sa kung na wala matangtang ang katong coupon. Okay. Posible siguro na mahitabo. Okay, so we have the Omnibus Election Code, Section 262. Other election offense, violation of the provisions of pertinent provisions of the following sections of this code shall constitute election offenses. Section 9, 8, so mana siya mga election offenses guys, no? So diha ra ta kutob kay daghana na ato mamahos ako. So before I'm going to end my presentation, I would like to leave you this quote, no? You can never make the same mistake twice because the second time you make it is not a mistake, it's a choice. Okay. So, sama na siyang pasabot. Kung dili gyud ka dili ka makabuhat og sayop sa ikaduha nga higayon. Okay? Kana siya nga ikaduha nga higayon, dili na siya mistake, no? Kuan na tinuyuan na nimo imuha na nang gipili nga mahitabo na siya. So, mao na siya nga kanang uban, no? Especially sa naay mga ubang tao nga dili sila kanang mo ni ang sa mga critics sa purpose mo ni ilang giingon nga kana kunong pagka-dependent sa mga tao nga member sa purpose is kuan na siya is wrong, no? Because ang kanang ang pagkawad-on is not a mistake. Huh? It's a choice. Okay. So, muna ana guys. So, diri na lang kukutob. So, hopefully na mo'y naka-share ko ninyo na mag-guide as your guide in
and how to unsaon ninyo pag suwat sa inyong baluta nga dili na siya masayang kay ma-invalidate niya na. Okay, so thank you for watching guys. Happy booting.